Halaman 181. Chapter 4. Essentials of planning requires hard work and part of small team to recommend a business strategy that will help invigorate the company your finance strategy. Statement should be only about words long in perform or not to earn millions of dollars in annual profit to the Coca-Cola CEO. Management now an online skill building access business strategy resource. The purpose of this assessment is to find the examples of business strategy by searching the internet. Could several companies of interest to UNCs for online now articles about the strategies posted within the last 60 days. Place was include strategies for increasing sales, introducing a new product, or combating the negative impact of a scandal or controversy. Compare the strategies once discussed in the articles to the section of the characteristics of business strategies. Attempts to match the company strategies to a type of strategy lesson in the chapter. Di bab 4 ini, esensi perencanaan dunia minuman bekerja sebagai bagian dari tim kecil untuk merekomendasikan strategi bisnis yang akan membantu memperkuat perusahaan. Strategi akhir Anda pertanyaan seharusnya hanya terdiri dari 25 kata, namun cukup kuat untuk menambah miliar doang keuntungan tahunan bagi Coca-Cola CEO. Manajemen sekarang, latihan membangun keterampilan online riset strategi bisnis. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menemukan 3 contoh strategi bisnis dengan mencari di internet. Pilih beberapa perusahaan yang Anda minati dan cari artikel berita online tentang strategi mereka yang diposting dalam 60 hari terakhir. Contohnya, mencakup strategi untuk meningkatkan penjualan, memperkenalkan produk baru, atau memerangi dampak negatif dari skandal atau kontroversi. Bandingkan secara strategis yang dijelaskan dalam artikel dengan bagian bab ini yang disebut juga jenis strategi bisnis. Cobalah untuk mencocokkan strategi perusahaan dengan jenis strategi yang tercantum dalam bab ini. Halaman 182. 182. For a case problem, the Blue Ocean Strategy Team, a group of middle managers sat in a comfortable conference room overlooking Lake Superior. Alfred were impressed by the technology in the room, the furniture, and the refreshment. At 8 a.m. the meeting began and team leader Laura spoke first. "We'll all know why we are here. Baxter, our CEO, has fallen in love with Blue Ocean Strategy after reading the book and attending a conference. He thinks our conglomerate is too conventional. We go after market in which we can compete successful and earn a decent profit in practically all audition." Team member can ask, "So, what wrong with being successful? What wrong with turning in good profits quarter after quarter and seeing our stock price rise year by year?" Speaking with Danny, Laura said, "When wrong is that we are competing in the red ocean where the sharks are attacking each other and the other fish Baxter. When us to compete in market space that does not already exist, we should be creating a new demand and fulfilling the main wasn't want us to come up with some million users in this than the will the sunshiner."
Sam Carmen. We should stay in the profitable markets or various diffuse early sales. At the same time, we should get into new markets that nobody is serving. What about making better operated microwave oven that will work on the moon in few years? We may have lost our private citizen taking trips into other space. Great sense of humor, Carmen responded. Don't but the demand might be too small. Lower the scale of when a PowerPoint slide listing the products and service the company already provides. The tool, the crop exercise, we shall forget about this. Market already being served, we have to invent new markets, maybe even create a market. For 4,000 years ago, the people with wealth are listening to a device that sustains war products. QFT will pay for a patient delivery service that combines with a government-backed postal service. Orphan dogs people would begin to read books, magazines, and newspapers on a device that looks and feels like the all is a Swiss tie. Bruce comment you are signs that as the BUSS strategy team, we have to interview and multi-dollar market space that no other company is serving right now. The world already has millions of products and services being offered. How will our humble team identify a market of value that does not already exist? Laura said, I don't know how we will follow your blue ocean strategy, but I don't know that bizarre ones are selected in 30 days. We will meet for 24 days, patient or Tuesday to get the job done. The probability will be combination with us other between the meeting. Also, let's get to work straight now. This is question. What approaches would you recommend the Blue Ocean strategy team use to identify new market space for the conglomerate? How this is perfect to deal with the tax. 2. Upgrading a Blue Ocean strategy to a group of middle manager exploration. 3. What do you think will be the activities of using the internet to develop a Blue Ocean strategy for the team? For instance, why not go to XCOM and institution? That will be a new market space with no spec combination. Di halaman 182 ini menjelaskan tentang 4A kasus masalah tim strategi Blue Ocean. Sekelompok manajer menengah duduk di ruang konferensi yang nyaman menghadap danau superior. Kelimanya terkesan dengan teknologi di dalam ruangan, perabotan dan minuman segar. Pukul 8:30, pertemuan dimulai dan ketua tim Laura berbicara terlebih dahulu. Kami semua tahu alasan kami ada di sini. Baxter, COE kami jatuh cinta pada Blue Ocean Strategy setelah membaca buku dan menghadiri konferensi. Menurutnya, konglomerat kami terlalu konvensional. Kami mengejar pasar tempat kami berada. Kami dapat bersaing dengan sukses dan memperoleh keuntungan yang layak di hampir semua divisi kami. Anggota tim, Ken, bertanya, jadi apa salahnya menjadi sukses? Apa salahnya menghasilkan keuntungan besar setiap kuartal dan melihat harga saham kita naik dari tahun ke tahun? Pupil matanya melebar. Laura berkata, apa yang salah adalah kita bersaing di Laut Merah di mana hiu saling menyerang dan menyerang ikan lainnya. Baxter ingin kita bersaing di ruang pasar yang belum ada. Kita harus menciptakan sebuah permintaan baru dan kemudian memenuhi permintaan itu. Baxter ingin kita mengemukakan beberapa ide Blue Ocean yang kemudian akan dipertimbangkan. Aku mengerti, kata Sherman.
Kita harus tetap berada di pasar menguntungkan yang telah dilayani oleh berbagai divisi. Kita pada saat yang sama kita harus mengakses pasar baru yang tidak dilayani oleh siapapun. Bagaimana kalau membuat oven microwave yang dioperasikan dengan baterai yang dapat bekerja di bulan? Dalam beberapa tahun, kita mungkin memiliki banyak warga negara yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Selera humornya bagus, cerman, jawab Dunto, tapi penuhnya mungkin terlalu sedikit. Laura kemudian mengiklik buta slide PowerPoint yang mencantumkan 58 produk dan layanan yang telah disediakan perusahaannya. Dia mengatakan kepada kelompoknya, Baxter mengatakan kita harus melakukan hal ini, pasar sudah dilayani. Kita harus melihat pasar baru, bahkan mungkin menciptakan pasar besar. Siapa yang mengira 40 tahun yang lalu bahwa orang-orang akan berkeliling mendengarkan perangkat yang dapat menyimpan 1000 lagu? Siapa yang mengira orang membayar layanan pengiriman paket bersaing dengan layanan pos yang didukung pemerintah? Siapa yang mengira orang akan mau membaca buku, majalah, dan koran pada perangkat yang terlihat dan terasa seperti mainan skits lama? Bruce berkomentar, Anda mengatakan bahwa sebagai tim Blue Ocean Strategy, kita harus mengidentifikasi ruang pasar bernilai jutaan dolar yang saat ini tidak dilayani oleh perusahaan lain. Dia telah memiliki tujuan produk dan layanan yang ditawarkan. Bagaimana tim kita yang sedang ini mengidentifikasi pasar nilai yang belum ada? Laura berkata, saya tidak tahu bagaimana kami akan menemukan strategi samudra biru kami. Namun saat tahu bahwa Baxter menginginkan laporan kami dalam 30 hari, kami akan bertemu selama 4 sesi sehari penuh berturut-turut pada hari Kamis untuk menyelesaikan pekerjaan. Kami mungkin akan berkomunikasi satu sama lain di antara pertemuan juga. Ayo mulai bekerja sekarang. Pertanyaan diskusi yang pertama yaitu pendekatan apa yang Anda rekomendasikan untuk digunakan oleh tim Blue Ocean Strategy untuk mengidentifikasi hal-hal baru. Kedua, ruang besar pasar konglomerat. Seberapa realistiskah Baxter mendelegasikan tugas tersebut? Menemukan strategi Blue Ocean kepada sekelompok manajer menengah. Jelaskan alasan Anda. Ketiga, menurut Anda apa efektivitas penggunaan internet untuk mengembangkan strategi Blue Ocean bagi tim? Misalnya, mengapa tidak menguji Axcom dan memusuhkan pertanyaan apa yang akan terjadi ruang pasar baru tanpa persaingan? Halaman 183. Essentials of planning for biggest problem. Also, next, Chris Conroy works as a publisher of scientific journals in Washington, D.C. Chris logged onto the IN's websites to browse personal computer offerings online. His laptop was dying quickly, and the 31-year-old got buying a PC on the internet and getting independent how would take too long. Conroy went to a customer electronics store which then stocks and deal computers. There he success on several laptops before snapping up a Hewlett Packard 2 model a cloud get my hand on in the then without having to worry about it being shipped, he says. Conroy expansion signals and fundamental problem facing deal for this deal. One famous from selling products decades after the phone and internet. With Dynamo thanks to box sales to competition. Most of the scope companies is resellers business model made the round Rocksticks company a winner at Mirage Paragon of Official is in Enterprises, Reverses, and Happy and the one is now part of Arts Computer. But in the past few years, buying behavior in this PC world has changed much
of the growth has come from customer demand range that business market on which Dell foods. When more people looking for a new home computer and essential turning to laptops and notebooks, their Dell and particularly white. According to some observers, its model lacks the pieces and features of its rivals. For laptops, essentially consumers swing to hold and the models in a store, their computers are not sold in stores. Dell still considers competition and importance market. The company has poured money into corporate products such as printers, storage systems, and commercial service. In this is some purchases from retailers to sell in stores. Yes, the company has on retail store to display products, but no sales team and over as more than kiosks in mail around the store where can see and order a section of the products. And the same team services a happy and our group have sense and in the consumers busy market in particular happy could choose to become competitive with Dell because working world goes with realities and reduce its marketing efforts and Dell should be happy invested in consumer friendly forces in its notebook. Early and Dell explained more slowly that the offer US PC market for the first time in more than a decade. Consumers make up about % of the sales in contrast to % of Dell sales. In Dell began striving to increase the demands in her had its website and realigned its preaching and has introduced a new customer and presenting company with the technical preview and of the acquisition while a craft and maker of games and video game PCs. The company has signed the deal with Boston is offering for consumer with personality molded by Michelle Dell. In Michelle Dell returned to this CEO role, taking over after realizing CEO if Kevin Ross handled the sale. Dell began selling desktop content Walmart stores. The desktop market began calling a few years ago. Many companies sold the piece of upgrading the computers, meaning consumers graduated to laptop as peaceful and new wireless technology made them more useful at home and ago will corporate demand for suka and replacing the desktop employees already hand customer were adding. Menjelaskan tentang esensi perencanaan masalah kasus 4B. Apa yang harus selanjutnya di Dell selanjutnya? Chris Chorney bekerja di penerbit jurnal ilmiah di Washington DC. Dia pertama kali masuk ke situs web Dell untuk menelusuri penawaran komputer pribadi secara online. Laptopnya cepat rusak dan pria berusia 31 tahun ini berpikir bahwa membeli PC melalui internet dan mengirimkan pulang dan memakan waktu terlalu lama. Kontrol pergi ke toko elektronik konsumen yang tidak menyediakan komputer Dell apapun. Di sana dia memeriksa beberapa laptop sebelum membeli model Hewlett Packard CO. Saya bisa mendapatkannya saat itu juga tanpa harus mengatakan akan dikirim, katanya. Pengalaman Conroy menandakan masalah mendasar yang dihadapi Dell selama bertahun-tahun. Dell satu yang terkenal karena menjual produknya langsung melalui telepon dan internet menjadi dinamo berkat ujalan massa ke korporasi sebagian besar komputer desktop. Model bisnis penjualan langsungnya membuat perusahaan Brown Rock Texas menjadi teladan efisiensi yang sangat dikagumi karena memberikan harga yang lebih rendah kepada pesaing seperti HP dan Gateway dan sekaligus sebagian dari Acer Computer.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, perilaku pembelian di dunia PC telah berubah. Sebagian besar penjualan ini berasal dari pemikiran konsumen, bukan pasar bisnis yang menjadi fokus Dell. Terlebih lagi, semakin banyak orang yang mencapai komputer rumah baru yang beralih ke laptop ke notebook. Di sana Dell khususnya lemah menurut dengan pengamat. Model-modelnya tidak memiliki daya tarik dan fitur yang sama dengan para pesaing khususnya pada laptop. Konsumen lebih memilih untuk menyimpan dan menguji modelnya di toko. Komputer Dell tidak dijual di toko. Dell masih menghambat konsumen sebagai pasar yang penting. Perusahaan telah mengelontarkan uang untuk produk-produk perusahaan seperti printer, simpan penyimpanan, dan server komputer. Mereka menolak beberapa tawaran dari pengecar untuk menjual dagangannya toko. Namun, perusahaan ini mempunyai satu toko retail yang memegang produk tetapi tidak menjualnya, dan mengoperasikan lebih dari 170 kios di mall di seluruh negeri, di mana konsumen dapat melihat dan memesan sebagai produk Dell. Pada saat yang sama, pesaing seperti HP dan Apple Corp telah unggul dalam pasar PC konsumen. Secara khusus, HP memangkas biaya agar bisa bersaing dengan Dell, mulai bekerja lebih dekat dengan pengecat dan melipat gandakan upaya pemasarnya. Saat Dell memangkaskan harga, HP berinvestasi pada fitur-fitur rumah konsumen. Buku catatan awalnya tahun 2006, Dell berkembang lebih lambat dibandingkan pasar PC AS secara keseluruhan untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade. Konsumen menyumbangkan sekitar 30% penjualan HP, berbeda dengan 15% penjualan Dell. Pada tahun 2007, Dell mulai berusaha keras untuk mengatasi kerusakan tersebut. Mereka telah merombak situs webnya dan menyederhanakan harganya, dan telah memperkenalkan kampanye iklan konsumen baru dengan tagline "Purely You". Salah satu akuisisi Dell adalah Alienware Corp, pembuatan PC video game kelas atas yang meningkatkan penawarannya kepada konsumen, didorong secara pribadi oleh Michael Dell. Pada tahun 2007, Michael Dell kembali ke peran CEO-nya, mengambil alih setelah meluncurkannya Kevin Rollis. Belakangan tahun itu, Dell mulai menjual komputer desktop seharga $700 di 3.400 toko Walmart. Pasar desktop mulai mendingin beberapa tahun yang lalu karena banyak perusahaan memperlambat laju upgrade komputer mereka. Sementara itu, konsumen lebih tertarik pada laptop karena harga yang turun dan teknologi nirkabel baru menjadikan lebih berguna di rumah dan di penjualan. Sementara permintaan perusahaan terfokus pada penggantian desktop yang sudah dimiliki oleh konsumen yang juga ditambahkan.